तो सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण अति प्रिय आशुतोष भट्ट। तो आज स्कूल छुट्टी अच्छी तो मुझे मो मंदिर खाली बाहर देखी भीतर देखी नी आज से भीतरटा आपण मानक देखी। तो चलते मुझे बेसी देरी करी मंदिर भीतर सब पार्ट सब मंदिर कौन सब देवादेवी अच्छा सब देखेबी आ। तो सांग मैंने चलतु बेसी देरी करी ना सांग मैंने ये देखिपे ये आम मंदिरटा एमती बाउंड्री बुला देखिपे एमती बाउंड्री बुला जाए मैंने देखिपे एवं मुझे देखेमी आम मंदिर आग लुक देखिपे यहाँ हूँ मंदिर आगे देखिपे शिव और पार्वती अच्छा मझीरे करड़े अच्छा पुत्र गणेश और कार्तिक देखिपे सांग मैंने खोला हुए गेटा खोलदेली सांग मैंने आगे बंद करदे ना कुकुर फुकुर बस तो देखिपे लोक मैंने मंदिर को आसवे मंदिर में गोड़ तो धोया पड़ो ना गोड़ धोयापी गोटे पानी टांकी है पानी भी बाहर देखो सांग मैंने देखिपे यहीटा हूँ मंदिर पूरा भितर कौन सब अच्छी। तो चलतु आगे मो पार्श्व देवादेवी मानक देखदेमी आपण मानक सांग मैंने ये आपण मैंने देखिपे ये तो आपण मैंने देखिपे ये हूँ माँ चौरा देवी। तो टिके आगू गले देखिपे सांग मैंने ये अच्छा गणेश गणेश प्रणाम करदे टिके आपर एमती सब होती सांग मैंने देखिपे ये माँ मयूर देवी अच्छा आगू गले तो ये जो आगर गोटा घर देखुं यहाँ हूँ आम घर घर कंप्लीट है बहुत सुंदर देखा है नुआ नुआ है छोट। तो सांग मैंने देखिपे ये हूँ आमर ये हूँ आमर माँ शनिवार को पूजा कराए बेसी आडम्बर सहित सांग मैंने देखिपे सांग मैंने देखते यहाँ आम घर बाड़ दे आसले यहाँ गोटे सर्टकट गेट। तो ये आगुरी सांग मैंने देखिपे यहाँ आगुरी रुहती मैंने आगु रुहती ये जगन्नाथ एवं आ रोना यहाँ रूम हो जाए देखिपे मैंने ये गोटे बड़ वृषभदेव अच्छा देखिपे तो टिके मंदिर आगू को आगे भितर गला आ सब कौन अच्छी मुझे देखते सांग मैंने देखते मंदिर टोटाल बगीचा भी है माने छोट ठाकुर फूल फूल नपा नहीं देखिपे एपटे भी अल्प अच्छी ये जागर कार्तिक पूर्णिम माइक बाजे माइक भी अच्छी सब बाजे भी मंदिर मंदिर सब भीतर अंश मुझे आपण मानक देखेमी। तो सांग मैंने देखु ये आम मंदिर में फैन गोटे लगी सेपटे भी गोटे फैन लगी ठीक घंटी 1 2 3 4 5 6 7 8टा लगाई घंटी आठी टाइम लगाई माने जहाँ गोटे लोकटे आसो देखो जो एतेटा बाजिला सांग मैंने ये गोटे स्काए लाइट लगी सेपटे भी गोटे स्काए लाइट लगी आमर छोट वृषभदेव आ धर गोटे लोकटे आसला मंदिर तो पूजा पूजा करें ना यदि लोकटे सी तार आसिकी माने धूपटा कि दीपटा भीतर लगेदेव आ तो पूजा करहब ना धूप आ दीपर माने धूपर जो धुआंटा नाकर पशिज माने ये हम असुविधा हम से गोटे ये गोटे स्टाण्ड होती धूप रखिपारे दीप भी रखिपारे मैंने देखिपे ये गोटे नाग एपटे भी गोटे नाग एपटे 2 जन अच्छा आठी आमर 7टी
ନା ଏଠି ଅଛନ୍ତି 9ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଓମ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖେଇମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆ ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଏଠି ଅଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନାଗ ଗୋଟେ। ଏଠି ସବୁ ନାଗ ଅଛି, ଦେବଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବାଜା ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଜା ହୁଏ, ଆଳତି ଫାଳତି ହେଲେ ବି ବଜା ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ମୁକୁଟ ହେରିକା ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ସେଦିନ ସମୟ ନଥିଲା, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭିତରେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିମି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା ତଳେ ରଖିଲି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରେନି। ମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଖରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତର ସବୁ ଲୁକ୍ ଦେଖେଇ ପାଇଲି। ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବାଟ। ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆସିବେ। ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳା ରୋଡ଼ ଅଛି। ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ବାଟ ଅଛି, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି, ତା ଭିତରକୁ ଆସିବେ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ। ସିଧା ଆସିଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ତ ମାନେ କି ଗରମ, ଓହୋ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ପୂଜା କରୁ। ମୁଁ ବି ଏ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେ ହେଲେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଭାରି କଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଆମର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଛୋଟ ପିଲା ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଥର ବ୍ଲଗ୍ କଲି, ବହୁତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ବହୁତ ଖୁସି ଦେଲେ। ମୋତେ ଫାଷ୍ଟରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇ ଦିନରୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ଏଇନା ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଥିବ କି ମାନେ କେଉଁଠି ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ମୋର ମାନେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦୟାକରି, ମୋତେ ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ଯାହାକୁ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗେ। ମୋତେ ଯେମିତି ଖରାପ ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ। ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଦେହତୁ ମୋତେ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ କିଛି କେଉଁଟା ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିବ, ମୋତେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କହିଦେବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବା ନେଇକି। ଆଉ ମୋ ମମି ଗୋଟେ ସୁନା ଲକେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନା ରୂପାର, ମୁଁ କହୁଛି ସୁନା, ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ଦେଖେଇ ଆଣିକି ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଜି ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।